কিছু স্বপ্ন এনেছি কুড়িয়ে, তুই রেখে দে নয়তো দে ফিরিয়ে। কিছু স্বপ্ন এনেছি কুড়িয়ে, তুই রেখে দে নয়তো দে ফিরিয়ে। আসলে এইগুলো দেখলে সত্যি খুব খারাপ লাগে, দেখতে থাকুন। क्यों है ये जुदाई, क्यों है रुसवाई, ये प्यार की ये कुर्बानियाँ। दिलवर जानिया, दिलवर जानिया। क्यों है ये जुदाई, क्यों है रुसवाई, है प्यार की ये कुर्बानियाँ। প্রবাসীর সন্তানরা কখনোই বাবার আদর পায় না, তারা সবসময় বাবার আদর থেকে বঞ্চিত। ভালো থাকবেন।